Hello everyone and welcome to Creative Ways. I'm Jitendra Singh, Aptitude Faculty of Creative Ways. In this session, we will discuss figure counting that is important for all design and architecture examinations. और अगर आपने कोई भी सीड, यूसीड, एनआईडी, निफ्ट या किसी भी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से मिनिमम 1 या 2 प्रॉब्लम्स आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। आप इसके लिए चाहे तो पीवाईपी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आज के सेशन में हम कुछ ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सीखा होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये सारी चीजें होंगी जो इस पे कवर होंगी। हेलो, हाय, ओके। सो ये सारी चीजें कवर होंगी। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। सो हाउ मेनी ट्राइंगल इन अ फिगर ए, इन अ फिगर बी, ओके, इन अ फिगर सी। सो डू इट फास्ट। हाउ मेनी ट्राइंगल इन अ फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी? How many triangle in a figure A, figure B, and figure C? Do it fast. So how many triangle? Yes, hello. No? So now A, B, and C and D. Okay. So now A, B, D, A, B, C, and A, B, C. Okay. And next A, B, C, D, and E. So now how many triangle are there? There are 3 triangle. 3 triangle in a figure A. Okay. So how many triangle in a figure B? Yes, beta. Okay. Next. A, B, D. First one is ABD, second one is ADE, and next one is AEC. Now combination of two, ABE, and now combination of again two, ADC, and now combination of all three, ABC. Okay, first, how to count? Now 1, 2, and combination of 2. Okay, now single triangle 1, 2, 3, combination of 2, and now all combination of 3. So how many triangle are there? 3, 2, 1. There are 6 triangle. So 6 triangle in a figure B. Yes. Now see A, B, C, D, E and F. So यहाँ से हमने ऑब्जर्व करके एक रूल्स फाइंड हुआ क्या कि जब भी आप किसको ए बी डी और यहां से मैंने लिखा 1 और ये 2, 1 + 2 का सम कितना हो जाएगा बेटा 3। यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3, इन सभी का सम कितना हो जाएगा 6। सो इन अ सी 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4 का सम कितना हो जाएगा 10। सो हाउ मेनी फिगर इन अ प्रॉब्लम सी? देयर आर 10 ट्राइंगल। सो ओके, सो टुमारो 12 PM, ओके। सो नाटा वीडियो आपको टुमारो 12 PM पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, okay, next. So how many triangle in a given figure? Now, this is the figure A. So how many triangle in a given figure? How many triangle in a given figure? Do it fast. Okay. So we know that how many parallel lines are there? Yes, there are 2 parallel lines, 1 and 2. So just numbering the numbering along the parallel line 1 and 2. So sum of 1 and 2 is 3, and sum of 1 and 2, that is also 3. So and 3 and 3, that is 6 is right answer. क्या हो जाएगा? 6 is the right answer. आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? ठीक है, so divide into 2 parts. So similar triangle. So now JV mantra, divide into 2 parts. So we have to multiply on that section where they will divide it.
So 1 plus 2, 3. And how many sections are there? 2 sections. So 3 multiplied by 2. So there are 6 triangle. Okay. Suppose a given figure divided into 3 parts. So 3 multiplied by 3, that is 9 triangle. Okay. Got it? Next. Count how many triangle in a figure A, figure B, and figure C. How many triangle in a figure A, figure B, and figure C? How many triangle in a figure A, figure B, and figure C? Do it fast. Okay, so number of likes is still 2. So like, share and subscribe और साथ ही साथ अपने friends के साथ भी share करिएगा. Okay, because उसकी भी help हो जाएगी. So do it fast now. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So sum of 1, 2, 3 is 6. And sum of 1, 2, 3 is 6. Sum of 6 and 6, that is 12. So A, how many triangle figure A have 12? Okay. Yes, good Diva, है ना? A figure A, 6. Next. In a figure B, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So sum of 1, 2, 3 is 6, 6, and 6. So 6 threes are 18. Okay. So how many triangle are there? Yeah. In a B, yes, 18. In a C. In a figure C, how many triangle in a figure C? Do it fast. How many triangle in a figure C? How many triangle in a figure C? How many triangle in a figure C? So, है ना? Just numbering, है ना? Numbering along the parallel lines. So how many parallel lines are there? 1, 2, 3, and 4. And numbering along the parallel lines. So 1, 2, 3, 4. So how many triangle along the first parallel line? So there are 10. 1, 2, 3, and 4. And now 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. So there are 3 triangle, there are 6 triangle, and there are 10 triangle, and there are also triangle. So sum of 10, 10, 6, and 3. So there are total 29 triangle. How many triangle are there? There are 29 triangle, not 21 beta. Okay. So there are 29 triangle. Okay, got it? Can I repeat one more time? Okay. So there are 29 triangle. So I hope everyone understood how it is possible 29 triangle because just numbering numbering along the parallel lines. Yeah, along the base. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and 1, 2. So sum of all the numbering parts. So 10, 10, 6, and 3. So there are 29 triangles. Okay, not an issues बेटा है ना हम सीख रहे हैं बिकॉज अभी है ना सो सॉरी की आई थिंक नो नीड टू सॉरी So how many triangles are there? है ना? This is the famous problem. Okay, not an issues, है ना? So this is the famous problem. How many triangle in a figure? मैं हमेशा बच्चों को अपनी जो लाइव नॉर्मल क्लासेस या नॉर्मल सेशंस होते हैं उनमें बोलता हूँ इसको याद करके रखिएगा इन अ गिवन फिगर हाउ मेनी ट्राइंगल ओके सो जस्ट हम रिमेंबर रखते हैं बट मैं फिर भी यहाँ पे काउंट करके बताऊंगा हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर नेक्स्ट just there are 16 triangle. How many triangle are there? 16. How it is possible? First, along this line, 1 and 2, 3. Along this line, 1 and 2, 3. And now, 1 and 2, 3. So 3 threes are 9 and along these line. Okay. 3 and along these line, 3 and along these line. 3.
बट जब भी ये बड़े ट्राइंगल में हम काउंट करेंगे तो हमने सिंगल ट्राइंगल को कितने टाइम काउंट किया है, 3 टाइम, इसलिए हम 2 टाइम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 18 - 2, that is 16 triangle. How many triangle are there? 16. किसी को समझ नहीं आएगा मुझे पता है, जो मैंने अभी ये 16 लिखा है ना, 90% स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। अभी मैं बताता हूँ ये 16 कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ देखेंगे। ओके, ये जो मैंने 16 लिखा है मुझे पता है कि बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, बट नाउ है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल 16। अब मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। ओके, किस में ब्रेक करता हूँ, पार्ट्स में, बिकॉज इसका राइट आंसर क्या है, 16। उसके लिए आपको क्या है, बहुत प्रैक्टिस की नीड है, या फिर पूरा कॉन्सेप्ट, यानी अगर मैं बात करूँ इस सेशंस के लिए मिनिमम 3 to 4 आवर्स रिक्वायर्ड होता है, यानी मिनिमम 3 आवर का सेशन, तब जाके आप ये सारी चीजें विदिन अ सेकंड सॉल्व करते हैं। बट मैं फिर भी यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है वाईटी पे वो करता हूँ, वह A B C D E F and G। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ ट्राइंगल्स को। नाउ A B C, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका, सेंटर पॉइंट इज G, और यहाँ से हो जाएगा D। ओके, यहाँ से आप देखेंगे D F और ये E। सो हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, 1 2 1 2 1 2, यानी 9। 3 आपको यहां से मिलेगा, नाउ 3 यहां से, एंड 3 ये, सो टोटल 9 ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये आप इसको फोकस करेंगे, 1 2 एंड 3। मैं नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे A B C D। ओके, नेक्स्ट A B C F, A B C एंड E। ओके, सो क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट, और जब मैं यहाँ काउंट करूंगा बेटा, आपको दिखेगा यहाँ से ABD एंड ABC एंड ABC, कौन सा ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पे, ABC। नेक्स्ट ABF एंड BFC एंड नाउ ABC। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे AEC एंड BEC एंड ABC। टोटल आपको दिखेगा 9 3 3 3, यहाँ से भी आपको 9 मिलेंगे, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। बट आप देखोगे नंबर ऑफ एबीसी कितना है, देयर आर 1 2 एंड 3। सो आपको पता है ओनली सिंगल एबीसी काउंट होगा, सो इसलिए हम इसको 1 and 2, सो माइनस क्या हो जाएगा, 2। सो हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, 16 ट्राइंगल। ओके, गॉट इट, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, 16 ट्राइंगल। अभी क्लियर होगा, इससे पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था मुझे पता था बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा। ओके, सो हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, 16 ट्राइंगल। ओके, गॉट इट, नेक्स्ट, नाउ move to the next problem. So how many triangle in a figure A and B? Bit fast. How many triangle in a figure A and figure B? So जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनेगा है ना, ट्राइंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, कहाँ पर होगा, ट्राइंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 and just multiplied by 2. So how many triangle are there? There are 16 triangle, 16 triangle in a figure A। ए में कितना हो जाएगा, 16। नाउ बी की बात करता हूँ, यहाँ पे भी नंबरिंग किया आपने, क्या 1 2 3 4 5 6, तो इस पार्ट में आ जाएगा आपका 12। 1 2 3 4 5 6, इस पार्ट में भी 12। तो पहले आपने, अगर मैं इसको डिवाइड करूं,
इसको मैं बोलूंगा ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, सो कैपिटल ए से आपको कितना मिलेगा 12 एंड कैपिटल बी से भी कितना मिला आपको 12 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। So how many triangle are formed from combination of A and B? Now first one and now this one is second one. Okay, and next one और ये क्या हो जाएगा आपका second one. So कितना extra triangle 4. So now answer is 24 plus 4 is 28. So how many triangle in a figure B? There are 28 triangle. जस्ट क्या है, जब भी आपको क्या देखना है ट्राइंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट मल्टीप्लाई नंबरिंग all the section and multiplied by 2. Numbering all the section and multiplied by 2. Okay, so now that is 16 and here 1 2 3 4 5 6. So 6 multiplied by 2, now 12. 12 in a part section A and 12 in a section B. So there are two sections, so 24 and 4 triangle. There are four more triangle, है ना? So combination of A and B. So कितना हो जाएगा 28 triangle. Okay, now good. So now, how many triangle in a given figure? Okay, how many triangle in a given figure? Do it fast. Do it fast, beta. How many triangle in a? Do it fast. ठीक, समझते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 A B and C. Now A according to A 6 2 are 12, B 6 2 are 12 and C 6 2 are 12. Okay, so now यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 36. Combination of A plus B, combination of B plus C and combination of C plus A. So C plus A से कितना मिलेगा 0, ये मुझे पता है. Okay, so now how many triangle are formed from combination of A plus B? Okay, we use different color now ना first. So there is a combination of A and B. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए A और B का ये सेपरेट है 1 2 3 4 5 6 A. Now 1 2 3 4 5 6 B and 1 2 3 5 4 5 6 is C. So now this one is A और ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको, है ना 1 and 2. Next 1 और ये क्या हो जाएगा 2. तो कितना हो जाएंगे 2 and 2, A plus B का कॉम्बिनेशन 4. Next B plus C combination 1 or this one is 2. 1 and 2. And next 1 and 1 and 2. So B plus C का combinations be 4. So 36 plus 4 plus 4. Now 44 is correct answer. Okay. Oh, why we multiplied by 2? Because some of observations से आप देखोगे, because yes. How many triangle are there? Two triangle. Okay. How many triangles are there? Two triangle. Okay. So two parts में, और यहां से मैंने इसको एक बार और डिवाइड किया. So 1 2 3 4. Okay. So number of lines कितने हैं 2, तो 4 into 2 कितना हो जाएगा 8. यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ, ये देखो 1 2 and 3, 1 2 3 4 5 6. So number of lines कितनी है 3. So 6 3 जा, यहाँ पे सॉरी है ना 6 6 2 जा 12. सो आप जब भी देखोगे, जो भी कॉम्बिनेशन आप देखोगे पार्ट का ट्राइंगल्स का, जितने भी डिवाइड होंगे नंबर ऑफ लाइन से, उसका जो डबल है वही उसका करेक्ट आंसर होगा. आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, कभी भी डिवाइड करके कितने भी पार्ट में डिवाइड करोगे, काउंट करके देखोगे, सो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है या स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से आपको हमेशा क्या है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके,
बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जैसे कई बार रूल्स होते हैं ना, रूल्स को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, सो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, है ना, सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये आपका होम असाइनमेंट है। आफ्टर द सेशन आपको कमेंट करना है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लगता है, आफ्टर द सेशन आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। सो देन मैं उसके बाद आपको जो भी राइट आंसर है वो कमेंट करके या इसका सॉल्यूशंस मैं बना, है ना, या किसी रील्स के थ्रू या किसी के थ्रू भी आपको इसका आंसर बता दूंगा। ओके, इसका आंसर करना ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो, है ना, यूसीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ना, यूसीड एंड नाटा। नेक्स्ट, so number of straight line, how many straight line are in a given figure? Okay, so in a for a straight line, so there are three type of straight line, either horizontal, either vertical, or either diagonal. Okay, line may be vertical, horizontal, and diagonal. So how many lines are there? Okay, so in each of the following question, find the minimum number of straight line required to make the given figure. So there is a minimum number of straight line. Okay, so minimum number of straight line. For minimum number of straight line, first we find the vertical lines. Okay, now 1, 2, 3, 4, and 5. So there are 5 vertical line. Okay. Now horizontal line. 1, 2, 3, and 4. So there are 4 horizontal lines. And now diagonal lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So now there are 8 diagonal lines. So total, so which one is right answer? Yes, good one, beta. So there are 17 straight line. How many straight line are there? There are 17 straight line. Okay, now number of circles. Okay, so how many circles are there? Just small circle, small, and larger. Okay, yeah, bigger, small and bigger. So 1, 2, 3, 4, 5. Yes or no? And now this one is 6. So how many circles are there? How many circle are there? Got it, Piyush? Bhavna, Chauhan, Mr. Chauhan, Piyush. Okay. Nah, Gurnur Kaur, beta, got it? Now, move to next one. How many circle? Okay. So इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा तो तब भी आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स. So do it fast. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes or no? And 12. And now, last one, that is 13. So how many circles are there? So there are 13 circles. Now, move to the find the number of triangles in a given figure. How many triangle in a given figure? Yes, good one, Piyush. Na? How many triangle in a given figure? So now we count. First, in a red, 3. Okay, 3 and 3. रेड से कितना बनेगा? 3 + 3 6. ओके, 7 और ये 1 8. यहां से मैं बना देता हूँ ना, ये रेड से हो जाएगा ये वाला 1 and 2.
एंड नेक्स्ट 1 एंड ये भी 2 एंड नेक्स्ट 1. ओके एंड नेक्स्ट मैं यहाँ से ये वाला कलर लेगा। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये वाला 1. ओके नेक्स्ट ये वाला क्या होगा 2. यस ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से 2. डन इट। और क्या पॉसिबल है यहाँ से, इतना क्लियर है आपको, ये हो जाएगा 2. एक और ट्राइंगल फॉर्म होगा, वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, जब आप यहाँ से देखोगे कौन सा वाला, ये वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला मैं यहाँ से बना देता हूँ, ये वाला ओके ये सो +1. So how many triangles are there? There are 14 triangle. How many? There are 14 triangle. Yes, good beta है ना. So there are 14 triangle. Okay. Next. Now count the number of square in the given figure. Count the number of square in a given figure. How many square are there in a given figure? जब भी स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 into 4, 3 into 3, 2 into 2, and 1 into 1. 16, 9, 4, and 1. So there are 30 square. How many square are there? So there are 30 square. Okay. ये लॉजिक है ना. सो इसका भी डन, बिकॉज पहले आप देखेंगे 1 into 1 के कितने ट्राइंगल्स हो, 1 into 1 के कितने स्क्वायर्स होंगे 16, 2 into 2 के कितने स्क्वायर्स होंगे 19, 3 into 3 के कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे 4, एंड 4 into 4 का कितना होगा 1. तो इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30. ओके सो ये लॉजिक है इसको सॉल्व करने का, और आपको कमेंट करके बताना है इसका भी. फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन अ गिवन फिगर. सो हाउ मेनी ट्राइंगल ऑफ द गिवन फिगर, ये आपको कमेंट करना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल अ फिगर है. ओके सो चैट सेक्शन ओपन है, इसका आप है ना राइट आंसर आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे. ओके बाकी इसके अलावा भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर आपको डेली असाइनमेंट या डेली क्विज ये सारी चीजें मिल सकती हैं. इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम चैनल पर आपको क्या अगला इंफॉर्मेटिव होने वाला है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वाईटी चैनल जिस पर आप क्लासेस ले रहे हैं, जिस पर आपको लाइव क्लासेस और ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिलेगा. और इसके बाद आप कम्युनिटी पर भी जा सकते हो जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल ओके एंड फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ओके क्या क्या मिल सकता है आपको, फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि एनआईडी में किस टाइप का पेपर मॉक टेस्ट बनता है, एनआईडी का पेपर क्या होगा, यूसीड का पेपर किस टाइप का होगा, निफ्ट का पेपर किस टाइप का होगा. ओके सो आपने अभी तक कभी भी कोई भी एग्जाम फेस नहीं किया है, या एनआईडी या डिजाइन एग्जामिनेशन, सो डिजाइन एग्जामिनेशन का एक आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस मिल सकता है कि किस टाइप का पेपर होगा और उसके क्या एग्जाम पैटर्न होगा. ओके सो थैंक यू एवरीवन, हियर वी कंक्लूड द सेशन.